Ang manok ni San Pedro nga ugis ang balahibo. Ang manok ni San Pedro postahi kay sigurado. Si Esteban intaon gimorder sa mga gons. Pagsaka niyas langit si San Pedro na hibulong. Ay wala pa sa panahon, gipabalik di pa ay siya return. May manok pang gipabalon si San Pedro nga bungoton. Nahibalik sa kalibutan ang sugarol nga Esteban. May dalang nga hiniktan nga ugis kahibulongan. Og dito sa bulangan si ugis gikaintapan. Gibuno giwan by one mga kontraway daganan. Ang manok ni San Pedro nga ugis ang balahibo. Ang manok ni San Pedro postahi kay sigurado. Ang kabus nga Esteban mikalit ka adunahan. Manok di alimahan sa salapi daw minahan. Sa tanan nga sultada di man gani hitoyan. Ang manok ni San Pedro nga nang haod sa bulangan. Si Don Miguel nga tikasan gisurambaw si Esteban. Si ugis iyang hiniktan gikawat giilisan. Si ugis nga nakamatngon midapig lang gihapon. Nitiban nga iyang agalon si Don Miguel gipordoy noon. Ang manok ni San Pedro nga ugis ang balahibo. Ang manok ni San Pedro postahi kay sigurado. Ang manok ni San Pedro nga ugis ang balahibo. Ang manok ni San Pedro postahi kay sigurado.